सीता ए सीता सीता अरे माइकिना सुविधा नाइ भो सीता अरे माइकिना गुण से सब टीवी मुळे से बसिला सीता सीता अरे से मांडियाटा दरिकी रख म आइले खाइबी पेटटा गरम गाई होई गछि से माइकिना केते टीवी मुळे अथय होउची र से गुंडा करी से केबुलटा कर र मा से सारा अरे हर ससुर पिला से माइकिना घरे रखि दोने सा छुआ रे भी बाहर कर रखि दोने किंतु आधे के से कथटा बेस बेस ए साला पिलारा रखे बसे देने ना न गाधे गले अरे काम यारे माइक ने यारे पिला सारा जोड़ा हेलै ए कोइटा ताकू खसी खसी मोर सरीले माइक ना ओटा घुमिया तू नाही एत मुजा माइक ना ओटे भाई की मुआउ ओहो भगवान को दयरु गाधटा जाऊ सइला से लोक व्यस्त हेबेनी जीवा पड़े पुणी दुकान फुकान पूजा आज दशहराटा प्रभु जय कृष्ण जय कृष्ण हरि नारी नाना नारी 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 नाना नारी नाना नारी नारी नाना नारी नाना नारी नारी नाना नारी 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 आज दशहराटा टी बबाक हो लोक कहे नानाटा कह धड़िया भाया होती दिनटा ना चिकन चाकन रही गले मार्केट क्रेज रही सीता 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 अरे कुआ वाला सीता अब जोड़टा आण कौन कहूच कि माइक नेगिरी जोड़टा आण कहबी कौन तमे एते तरह बोले होला अब ने ऐसा लोक रखे दउना तते जोड़टा आण जल्दी आण कोनद हेलो मना कर जोड़टा आइलो आ जल्दी आण म कहना एमिति काई होत तमे ए मठुआ माइकनाटा हा एटा बाहा की मनिष कोन परिस्थिति खराब है गामुछा तो जोड़ा भाई हसला आई कि ना होने भाई जी मुरे भाई एमिति न मिलु आ जल्दी आना से कुआ गला से बाना कुआ गला कहिलो से बाना गुडा किलो दउची ला ओटा पुआ जन्म होइछ कोला रे बेटा अब काई सामग्री काई मोर सब कोन से कुसबट काई से ढाळ काई कोन से सब काई बाना ए बना आ कौन तू लोक रखे दौना फोन फान कर उछ ना गोटे बेले नना गाँ रे सीता सीता कहीं तो व्यस्त होछ कहलो मु जाउची कहीं तो व्यस्त होछ माइक ना जापाड़ा लगे कोन जबड़े पकड़िया सदाळे गोटे खाली कली झगड़ा लगोछ तुमे हबनी तमे सीता आज अनुकूल दिन आज केते पैसा आसे तमे जानछ ना जाननो ये घंटा को भांगी के आइले ए सळा माइक ना कोन कहि ए घंटा को भांगी के आनछु ए तमु तो घंटे पिंदी के आसुनी तो पिंदी छि तमु घंटा खाली तर बरे ए पिंदैलु के माइक तू पिंदौ कि नै छि देखा माइक ना हेति से कोन सामने तू सेवा करछु मुझे देखि तमु तो घंटे पिंदी आसुनी तमे पूजा केंती करिवो ओ हो रख हेत घंटा पिंदा जल्दी लेट करनी आउ खाली बाजुरु होछ मु बाजुर होती नहीं नियो तमरा हे गला घंटा जा हो मो गुल्लू परी के हबला अछि तो तुम सत्य लागुची किंतु तो भले स्त्री पाई मु धन्य जा हो तू सब बेले सब जन्म रे तू मते मी बाना ए बाना बाना आसलु आ से टेबुल ऊपर से फोन टा आईफोन टा आइलु हां आ निया ना मो पुओ परी के हबले कई कहला को कहानी के कहला सारा रे आउ फुल पैंट शर्ट हाउ आज तो राति जहा रोजगार हबो दिन तो इना जाउची रोजगार करी आनिबी राति जिबा शॉपिंग मॉल तो मार तोर जिबा जाई जहा पैंट शर्ट किनिया था किनिबो ये लुगा ब्लाउज की साया जहा किनिया था ये किनिबो हम जाउची हां
ଛାଡ଼ି ଜଣ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବ। ନନାଟା ଗଲେ ଏତେବେଳେ ଆସିନାହାନ୍ତି। କହନି କହନି ସେ ନନା କଥା ଭାରି ଟେନସନ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। କଣ କହୁନୁ ଆସିକି 3:40 ହେଲାଣି। ଚଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କଲେଣି। ଗାଁରେ ଉତୁପାତିଆ ନନା ତା ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଗାଧୁଆ ସରୁନଥିବ କଥା କହି ସେ ନନାକୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଜଗେଇଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦେଖା 3 ଦିନ ହେଲା ସେ ନନାକୁ କହିଲିନି ପରା। ମାନେ ବାଜ୍ୟ ନନା ହେଇଛନ୍ତି କେଜାଣି କଣ କରିବ ଜଗନ କଣ ହେଲା ଭାଇନା କୁଆ ଗଲେ କହନି କହନି ଭାଇ ବହୁତ ଟେନସନ। ଆଉ କଣ କରିବା ଗାଡି ପୂଜା ହବାର ଅଛି। କାରକୁ ଆସିଲେଣି 3ଟା ଭଡା ଯିବ ବୋଲି କାହିଁ ଭାଇନା କାହିଁ ତମ ଦୋକାନ ଟିକେ ଆସି ନେଇଯିବି ତାକୁ ଭଡା କରିବାକୁ ମାନେ ପୂଜା କରି ଟେନସନ ଦେଲି। ହବନି 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 ନନା ଗାଁରେ ଆଇଲେଣି କି ଭାଇନା? ନନା ତ ଏଇଠି ଆଇଲେଣି ଆଉ। ପେଡେଲେ ମାରି 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 ପାଦର ପାରାଗନ ଗଲା ଘୋରି ପେଡେଲେ ମାରି 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 ପାଦର ପାରାଗନ ଗଲା ଘୋରି ବେପାର ହେଲେ ଆସିକି 4,000 ଟଙ୍କା ବେପାର ହୁଅନ୍ତାଣି। ନନା ବୋଲି ତମ ଏଟା ସମ୍ମାନ ଦବା ରେଡି କରି ରଖିଛୁ ଆଉ ଖାଲି ମୁଁ ଡଳେଇକି ତ ଯିବା ପୂଜା ସରିଲା ଭୋର 5ଟା କଣ ପୁରେଇ ସାରିଲେଣି ତୁ ଜାଣିଲୁ ଅବୁଝା ପୁରେଇବ ନା ତରବର ତୁ ହେଲା କାଇଁ ଏଇଠି ତମ ଦେଖାଯାନ୍ତି ଛାଡ ମୁଁ ଲଗେଇ ଅନ୍ୟ ଆରେ ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟି କାଇଁ ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟି ବା ଏଇଠି ଅଛି। ହଉ ହଉ ପାଣି ତ ଆଣିଛୁ ତୁ ଆଉ ନଥିଲା ଭଳିଆ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେଇକି ଆଣିଥାନ୍ତି ନା ଯମୁନାରୁ। ओम दकुनाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम सुताय नमः ओम कुटकाय नमः ओम आर्दाय नमः ओम तानाय नमः ओम आर्वाय नमः ओम धुलीगुड़ी ओम धुलीगुंडी नमः और रख मागुड़ी गुंडा रही ओ हरे तू केते तरबर ओ मागुड़ी नमः छतावरी नमः ओम पूजा कले हम कि निजे घड़ी निजे लगौनु छु अरे एटा कौन रखिछु एटा तम मिठा मिठा एटा दिएसले काई दिएसले फोन 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 सड़ा दिएसले में जाउ तो सेटा फोन करला यार तम तो फोन तो छाड़ी करो ना तम सब फोन मंत्र पड़ी हेलो हां हेलो हां किए आ कोन तुम जणा पनी ना कोन जे हां आ तुम केतुल कहितली गलो आ गाड़ी पूजा हो कार पूजा हो पूजा गलो तम आ र रे कि चंदू तो आ तुम कथा त ठीक रे रे बापा रे कोन करबी ये जगा भाई भी भारी तरबर हले मु जाउ जा पूजा छाड़ी तू नहीं तो उत्साह होनी मु जाउ किया आइता से गाड़ी बाके आइता मु जाउ संगे से हला अरे तुम मते अरे नडिया खो तम पूजा कर अरे नडिया भाईना थुआ आगा तापर बिया सिलटा मारियो घरे तू काई सिलटा ओम भगवान विष्णु 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 ओम विष्णु 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 ओम भगवान विष्णु ओम अच्छी
ଆଉ ସେଟା ସାତ ବୁଟ ଆମେ ଲାଗିକି ଅଛି ଧରି ପକା ଧରି ପକା ଧରି ପକେଇ ନଗେଇ ପକା ଆଇଲ ଲେଟରେ ଆସିଲ ଛାଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କାଠ ତ ଜଳୁନି ନଡିଆ କେତେବେଳେ ପଡିବ ବାଡେଇବୁ ଖାଇବୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ନଡିଆ କଣ ହଉଛି ନା ହଉନି ହଁ ଛାଡ ଛାଡ ଯାଇତା କରି ପୂଜା କରି ଗଲ ତମେ ଆରେ ଆଣେ ଟିକେ କଣ ପକେଇବା ଥାଏ ଘିଅ ଫିଅ ଟିକେ ଆଣେ ଆଣେ କିରୋସିନ ଘିଅ ଯଦି ନାହିଁ ଚୋଠା ଭଳିଆ ହଉଛି ଆଣେ କହିବୁ କଣ ଦୋକାନୀରା ନା କଣ ଦୋକାନ ଦେଇଛି ଘିଅ ଟିକେ ନାହିଁ କାଠ ଗୁରା କଞ୍ଚା କିରୋସିନ ଆଣେ ଯାଉଥିଲା ସେଇନା କଣ କି ଯାଉଛି କଞ୍ଚା ଲୋକ ମିଳୁନି କି କିରୋସିନ କାଠେଇବ ହବ କେମିତି ଯିବ ଆଣେ ଜଲ୍ଦି ଆଣେ ମୁଁ ଚଣ୍ଡୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଯିବି ଏଇଠି ମତେ ଯେମିତି ଗଲା ମିଳବ ପକା ପୁଣି ଦିଆସିଲି ମାର ପାଲା ଲଗେଇଛି ଏଟା ବାଲା ଦିଆସିଲି କଣ ଜାଣୁଛି ସେ ଦିଆସିଲି ହାତ ଜଳିଯିବ ରେ ହାତ ଜଳିଯିବ ଓಂ ବିଷ୍ଣୁ 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 ଓಂ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମଃ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଓಂ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ଆଉ କହିଲୁ ଦେଖି ତୋ ନାଁ କଣ ଦେବାଶୟ ନମଃ ଓಂ ଦୋକାନ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବେପାର ହଉ କୁହ ଆଉ କାଇଁ ଭୋଗ ଭାଗ କାଇଁ କଣ ଖାଲି ଥାଳି ସେଇ ତ ଥାଳି ହେଇ ଯଦି କରିଦବ ଭାଇ କି ଚୋଠାରେ ଭାଇ ଆଉ ଇଏକୁ ତୁ କାଇଁ କଣ ଟିକେ ଲଡୁ ବି ଦେବୁନି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ତମେ କଲ ଭାଇନା ଜଲ୍ଦି ତମେ ଗୋଟେ ଆରେ କି ଲୋକ ବେ ଦୋକାନୀ ନା କଣ ଭାଇ ତୁ ଭଳିଆ ଦୋକାନୀ ଦେଖିବୁ ହଉ ତୁ ଭୋକ ଗାଳି ପିଲାକୁ କାହାକୁ ଆଣ୍ଟିବୁନି ତୁ ନିଜେ ରଖିକି ଖାଇଦେବୁ ବୋଧେ ପିଲା ଘସାବି ନାହିଁ ତୋର ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ରହିବି ଦକ୍ଷିଣ ଦେବୁଟି ରେ ଦକ୍ଷିଣ ବି ଆଉ ନାହିଁ ଶେଷ ହେ ଭଗବାନ ଚାରିଟା ଆସିଲାଣି 4ଟା ବାଜିକି ଆସିଲାଣି ମୁଁ ଯାଇ ଯାଇକି ସେଇ ଅଧା ନଦିଆ ଖାଇଦେ ଭାଇ ଦବୁ କି ନାହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ଫାଇନାଲ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଆ ଅଧା ପୂଜାରୁ ପଳଉଛନ୍ତି କଣ କରିବ ନା କିରେ କଣ କରୁଛ ଭାଇ ଆଜି ପୂଜା କରିଦେବି ପଇସା ନେଲା ବେଳକୁ ନେଇଯାଉଛ ହାଡେ ହାଡେ କାମ କରିବ ଇଆଡେ ଛାଡେ କିଛି ଜାଣିବ ଓମ୍ ଗାଳେ ନମ ଭଡ଼ା ଲାଗିଥାଉ ନମ 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 ଓମ୍ ଓମ୍ ଗଣେଶାୟ ନମ ଓମ୍ ସଂସ୍ଥାୟ ନମ ଡାହାଣ ହାତରେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦେବି ନମ ଲେମ୍ବୁ ଆଣ କିଏ ଦୋକାନ ହେଲା ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ଦେଲ ତୋ ଲାଇନ ଠିକ ନାହିଁ ତୁ ମତେ ମାରି ଯା ତୁ କଣ ଡ୍ରାଇଭର ହବୁ ଚଢେଇ ଯା ବଡ ତେବେ ନାଚି ରହିବ ଚଢେଇ ଯା ତ ବାବୁ ଦେବେ ଆଉ ତମେ କଣ କରିବ ତ ବାବୁ ପଇସା এইটা ଆମ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡିଓ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହସାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଖାସ କରିକି ଏଇ ପିଲାଟି ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଆଉ ଇଏ ବି ଆମର ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଭାଇ ତ ଆମ ନିଜ ଗାଁ ଭାଇ ଆଉ ଅଧିକ କଣ କହିବି ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଭିଡିଓଟା ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ शेयर कमेंट ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଉଛି KKH କମେଡି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାଇବେ କହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।